Оҳо, мардум, салом алейкум. Ама тинҷ соз, мо ҳам шукронаи худо созем. Бовар кунам, комментариятонро мехонам. Хеле бо дил ба қувват мешава. Мо ҳам хеле шикваки связда набудем. Айпаи кору бору зиндагии хай сусу. Ҳадди се мошид, роси гап абзорам накунем. Чанд кас ҳамуҷа менависа, куҷо шиди сусу, ин мошин абзор накарди, он мошин абзор накарди. Хайна да ҳақ мо бо догу бошем, иншоалло бо настрой даем. Майда мошинҳоро гирифта абзор кардан мегирем. Абзори имрӯзаи мо да мошини далгашдане ки як барбар одамон нависагӣ буданд. Toyota Corolla, чӣ хеле ки хунда мегӯянд Corolla D. Corolla D, Corolla C, чӣ хеле ки медонем внешний вид чун фарқ мекунад. Дуруни салонаш незначительный. Мошин гуфтем Toyota Corolla, чӣ хеле ки навори пешина да инҷа да гуфта будем Toyota Corolla 1, агар қонунӣ қад бигем Toyota Corolla 9 поколения. Раз ки Corolla 9 поколения шуд, Corolla ки ҳозир мо ҳай кесем Corolla 10 поколения ҳисоб мехӯрад. Бародаро 10 поколенияш ай соли 2006 хай презентация сар шудагиай. То соли 2013 истеҳсол шудагиам. Соли 2010 баъд рестайлинг шудагиай. Мара бисёри вақт савол метавонанд ки чӣ мошин бихарем, мошини надёжни боша, байқавқа вайрон нашава, мягкий боша, запчастиш арзон боша, бо бихарӣ ки як чанд сол пас буфурӯшӣ, насӯзӣ. Ина бародаро, ина мошин чӣ хеле ки ёзи плюсое ки гуфтум 100% ҳамин мошин таваллуқ дора. Хай ки ай таърих агар назар кунем, ҳар мошин китоби рекордҳои Гиннес наменависанд номи ҳар як машина. Неки ҳамин Toyota Corolla худаш номаша китобҳои рекорди Гиннес нависанд ба хотири сами ай ҳамада продаваемый. Мошин ба чӣ хотири ай ҳамада сами продаваемый мешава? Хай значит нархш, качество, цена. Ҳамун нархш ба талаботи ҳамун мошин ҷавобгӯ боша, качестваш агар достойни качество боша, значит сами продаваемый мешава. Чанд сола охир да Corolla да ҳамин сегменти C меган, ҳамин ҳамсинфҳои худаш бигем, ай ҳамада сами продаваемый, сами популярни ба ҳисоб мерафт. Хай ҳамин мошине ки ҳозир мо шудем ҳай кесам, ҳамин не исключение, яке аз мошинои надёжни ба ҳисоб мехӯрад. Хай ки дар баробари надёжни буданаш бо минусҳои хушам дора. Чӣ хеле ки як хеле нағз намебинӣ ку як одам комментария менависа ки ҳамин хита мошини маҳқулит кадом ана иша меқапи мегӯи ҷаши хеле ҷаши холе та ҳама мошина ганда мекунӣ. Неки хай ки моро бигем вазифамон ҳамияй чӣ минуси чӣ плюси мошин дора, мо бояд ҳамура шумода бирасонем. Хайна чӣ хеле ки дидесем мошинмон механический, ин мошинам ҳозир бо таърихша нақл мекунем. Мошина мегӯем састаниш вагон, бо баъзе савол натен ки вагон чия, яка ҳама медонад, намедонам чӣ ба одамо савол метанам хеле вагон чия меган. Ё ки ҳамон одамо ақиб бад мондагӣ, ё ки мо ақиб бад мондагӣ намедонам. Хай касе дар кори вагон чия ба фикрам худаш баъд мефаҳма мекомиёва. Мошин вагон вақте мошин ай тарафи Европа омад, мошин комплектасияш Европа, чӣ хеле ки бисёриҳо бо медонанд, то соли 2008 ин мошинҳо коробкаи робот хати ё механик ё коробкаи робот хати истеҳсол шудаган, автомат надоштанд. Ҳамин иминаи Европаш. Ин мошинам ҳамихел буд, коробкаш робот буд. Чӣ хеле ки бо бисёриҳо шунавидаган, коробкаи робот коробкаи беҳад проблемния. Ҳамин короблений буд. Коробкаш соз кор намекард, хай созиш кардан, иси дискаи муфшалиш кардан, чанд нағмаву нағомат кардан, мошин соз нашид. Хулас коробкаш алиш кардан, гирифтан механическиш кардан. Ана ҳозир вақте мошине ки коробкаш автомат буд, механически кардан, куҷош фарқ мекунад? Амура хай ҳамаша бо шумо гуфта мегзарем. Ин кулисе ки ҳозир чарм мекуна дар коробкаи моай, чарм хеле гирд навош, некультурни. Ҳозир ма сурати ира мемонам, ба дабар сурате ки заводской бояд чӣ хеле боша, ҳамура мемонем. Шумо фарқша худтон мефаҳмед. Баъд вақте мошин механик шид, на подрулевой лепестки меган, ин уже дар кор намешавад. Вақте механици хеле переключат кисти ин лепесток ба ё чӣ дар кор? Ям хай мумкин баъзи бародар надонад барои скоро салиш кардан аё вақте чӣ хеле ай даст дар рулай бигӯи скоро салиш кунам, ин ай рул даст намегири то пеши ин кулиса миёри, ҳамин хеле вақт сарф мешава. Моментҳое ҳастанд ки бояд ак ҳамон каса намедонам пеш кунӣ ё ки ягон чиз ак атвора ям як гишаша барои мошин пеш кунӣ ампу неста. Не ки ба ҳар ҳол вақт беҳуда сарф нашава. Ҳаминҷа рул даст ки дар рул аст, ҳаминҷа ай рул скоро салиш кардан мегирӣ. Ба ҳамин хотир ина механически кардан подрулевой лепестки истодай. Яке аз нишонаҳош ҳамияй. Бо яке аз нишонаҳош ҳамин педала ма камерада нишонтон метем. Вақте ки мошин робот боша ё ки автомат боша, педали тормозаш калон мешава. Неки агар механически боша, муфт хай тормоз ҳардуш як чинай. Ана ай мо тормозаш калонаю, муфташ майдай. Ой нишонаи вай ки алишкаги агар гуфтем ку агар механически боша, муфту тормоз ҳардуш ҳамон педал худаш як размер мешаванд. Бо як нишонаи дигараш ҳамияй ки вақте мошин
نه کارولا ورس و دیگه همین ماشینا بگوی زوادید کنم شه اگر مکانیکی باشه مفت همیشه باز زوادید میکنه هوزی ماشین مورا اول روبوت بود که روبوت دا ترمز همیشه زوادید میکنه هوزی همین خیلی ترمز همیشه باز زوادیدش میکنه خلاص نمیخوای فرقی تو داره بخوای آدمی ممکن باشه که در وقتی ایرا علیش کردن اون کس نفهمه گفته هم امیر علیش کنه او نه که حضورش تخیل که رد که آدمی که هم امیر مثلا اهمیت میده و همش علیش میکنه راسخود زیاد میشه باکم کسی که این ماشینا رو خریدنیه هم خیلی نیده چطور چه اهمیت بتین هم خیلی جاش فهمیدن ممکنه خیلی که ماشین پیشینه را گفتیم این هم رولوی کلانکاش پرابلمه انا همیشه منم درد داره رولوی کلانکاش پرابلم نیه اگه چی نمود پرابلم نیای رولوی کلانکاش توک پیدا میکنه اگر هم ووریم برای با اوسود چی لیش میکنن بولی منی سوز میشه 2 سال دیگه میگردی نه که دیم بوراده دیگه نمیشه با رولوی بیکار پول نزبور علیش میکنی ما که بردار ریسک مینوساش سر کردیم که ما میره گفتنی بودم که یکی از ماشینایی که ما همین لوبوی نمود آدم در توصیه دادیم همین ماشینه خودش همین کارولا چی کارولا 1 باشه چی کارولا 2 باشه که تاجیکی گپ زنیم کدوم ما کارولا 10 پکرین نمیگم شما میدونم کدوم شه چی کارولا 1 باشه چی کارولا 2 این کارولا همین 3 ریستایلینگ همیو با یک تعریف بگیم هستن به خاطر چی ندیوش نیای کامفورت نگیده کامفورت ها خیلی قوقا نخی پلاسماس داره که با خوبگویی را نیست یا که نه رنگی نه جا میروند نه که به هر حال پلوساش از ما کم یکم نقل کنم نرخش و قیمت نیست یک دیمش با قوقا وایرون نمیشه با زبچستش ارزونه تو میخری فرض کردیم 5 سال پس که ممکن که بود اگر آدمی باشه که ماشین اهمیتی نرخش هم فروختن ممکنه خب درباره کامفورتنگیش 100% کامفورت نخای با این اگر خیلی اروپا شه بخری کلیمات کنترل بود مثلا 4 تا الکتروپاکت بسکوچوی دوست بسکوچوی دوست باشه بخوای استاپ استارت راست خودش کنه میچینی خیلی نمیخواد پلوسای کاروچی زیاد داره که مینوسورا 100% پکریوت میکنن یک برادر رو درباره ونشتین ویدش نقل کنیم خب ونشتین ویدش این ماشین 2000 سال شناختن سال 2007 دو ریستایلینگ اگر ریستایلینگ زبان بامپیرو این پروفسیونالی همش کلانتر میشوند نه فوق موردش با کمتر دیگه خطر دیشوت دیگه خیلی میشه و بامپیرو عقبش از من نشون میدم خیلی بامپیر عقبش با نیزنچی تینم خیلی دیگرگون شیدگی درباره موتور نیاتسکش ماشین ما موتور 1.6 قطعه 124 قوه است برادر وقتی ماشین خریده امیر اهمیت بتین شما که این ماشینا وقتی نفع پیش اودار میخره نه یوز نه رزینایی که هستن که یورا خیلی افتن اگه قینم نباشن که بسیار دما اهمیت نمیتن ماشین میذارم باشه خیتوی پیتو اگر سختش کنم نه خیتویش نه خیلی عینه و پلاسماس بگیم بام پیرن خیلی نکلات که خیتویش نه خیلی نکن نیستن یا که نه پلاسماس رو همش دکنسن نمیشنون یا نه کاپو اهمیتن امبلم تویوتا زدگی یکی نه نکلینکو یکی نه نکلینکاش یکی واپسیم اگر اهمیت بتی هم خیلی نکلینکو اگر کاپوت خیلی نصب کردی باشه همین نکلینکو نیست یکی نه از نکی تویوتا نیست خلاص همین اگر موردش زدگی باشه فقط نمی ریزینکا پیزینکا نمیخواد چون میلشه اهمیت ساختن شما میفهمید که گوشش خیلی شدگی یا که نه بولت مولت اگر کلوچ رسیدگی نباشه درباره موتورش اگر درباره مینوسش بگم مینوس هم پاشتو نداره برای که موتورشون قریب 500-600 هزار به پرابلم میگردن نه استپش نه باشمکش نه دیگه جوش اگر اگون پادوشکای موتور یا که اگون نویسنوی چیزو فرض کنیم پچمنی گنراتور باشه یا که استارتر شد کوش باشه هم خیلیش اگر وایرون نشه اون دیگه مسائل بسمیر نیا بگیم بشه بعد درباره بکاوی جوش اینا وقتی خریدن هم شما همین اهمیت دادن که یعنی یا که استویکا هم خیلی زواتسکو یک کیلونکا داره وقتی خیلی اودار خروج را کرسه کردن کیلونکا را میکنن که همیشه هم بسیاری آدما اهمیت نمیدن کیلونکا را نمیچسبونن بعد این جوش نه باز ماشین ما هم کنه داره لیکن خیلی کیلونکا میشه و این خیلی مایدک سوکچه نه ماشین ما هم نداره اهمیت اگر هم خیلی نداشته باشه ماشین کرسه کردگی بعد نشد کامپلیکتات بسکوچو دوست گفتن یا که نه از کلیت ماشین ما درونش داره خلاص نه همه ماشینا هم خیلی بسکوچو دوست دارن اگه یه همش کامپلیکتات زاویس میکنه نه ماشین ما دیسکا داره و گیم بسکوچو دوست کلیمات کنترل دیگه همه همیو پول دا ولیاد میکنه گپ درباره پول کی رفت نرخ ماشین ما خب پریمیر نه وقتی که میگیم اومد خرید جو با کراسکاش دیدن در کار بود کراسکاش کردن و منایو کاروبکاش علیش کردن و همه کاروش کردی با نمره پامره دیگهش گدته اوکلا 85000 سومون گلتید درباره زد نیچستش گفتم بامپیراش فرق میکنه بامپیرای
рестанагиш ин хеле дрозак шидагия ами катафотои да бампер местам дрозак шидагия баъд европош аяхи бага бибини бугӯи чӣ фарқ мекунам ина нигоҳ кунед яташ сирха яташ сафед бисёри мошинои европа ҳам хеле вақти задди худ мезанӣ якташ гирён мешавад дигариш гирён намешавад фарз кунед инамиш гирён мешавад дигариш гирён намешавад дар бораи багаж нишқад дастаточно вместительная хаб я бурбо ради интерес я бурҳуи кунем бибинем ина бародар багажникаш дастаточно вместительная ина проёмошам калонай глубокияй қавқа чизои бигем дурозам меша бо скамейкош актив хоб мекунад ягон чизи дилнамерам боша ягон чизи дуроз 100% ҷо кам метонӣ бигем мошини хизматияй да ҳамин касе ки агар барои хизмат мошин бихара 100% турист мегирам бародар дар бораи коробка шояд ду калима гап гуфтаниём ҳамин коробкае ки роботай аки коробкаи робота коробкаи бад гуфта намешавад коробкаи хубам нестай да ба чӣ хотир иам баъзе одамо дар онҷа дар форумо менависанд мегӯянд ман 20 000 километр гаштам баъд тарзи кори ҳамира ман фаҳмидам ки чӣ хеле кор мекунам ака бо иам бигем гапҳои ҳамоай мега вақте ки Toyota ҳамин Corolla'ро ба коробкаи робот истеҳсол кард бояд як намуд дарс ташкил мекард пешам мошина фурӯхтан ҳамун клиентуро меовард дарс медод ки ин коробка чӣ намуд кор мекунад чӣ хеле кор мекунад чӣ кор кардам дар курад баъд мега ҳамун одамода мошина мефурӯхад ки и ака чӣ гувоҳӣ метавад ки ҳамин коркуниш на самом деле хеле кам неприятниям ҳастад нозикиш дар чие ки вақте пот дар газ боша мисол фарз кунем газ додеса боша коробка переключат намекунад пота камтар газ мегире мошин переключат мекунад бо далчи газа меҷихи инам хеле нозикиё доранд оз мумкин баъзе одамо бо саволта ки ҳамин робот мегӯянд робот чие робот бардора ҳамин чиста коробкаи обични механически ҳаста ҳамин дискаи муф дора чиста ҳамун коробка просто ба ҷои шумо як бигем ҷондори дигар робот мегӯянд ҳамун передачаро переключат мекунад инам қагапай агар не ҳамун коробка ҳамин як дискаи муфтай и роботам ҳамин мошинода односцепление мегӯянд робот мешавад двухсцепление ки се сцепление ки односцепление як дискаи муф доштаги маъно ҳамин мошини мо ҳам хеле як дискаи муф дорад дар бораи салониш хай бародаро гапа бисёр намекунем муқа бугӯи мошини хеле трак мекаги ҳам нестан и хай ки нашуд шумнигӣ бугӯи Toyota аки шумоизоляция буқа созам надорад нашуд шумоизоляцияш камтар проблема ҳасту не ки қавқа трак салон бугӯи ба безет гуфтан нестай да масъала ҷои скамейкаи ақӣ бошад бародаро хай ки мошин конкретно Corolla ки аст бисёртон вақтами шитагиам бо ҳам медонед ина нигоҳ кунед ина скамейкаам хай ки дастаточно ақибам кардгиам чӣ хеле ки одами нормалӣ мешинам хеле кардгиам инам мешинам қади ман вақт нормалия бландай ина ништагам 100%. Единствено ми арко кам тасни поёнам не ки ун хака бугу мишатам намекунам падлако дика мепартои 100% нормалния ина электропакет ами каса мегира кӯшиш кунед ами комплектатсияи хеле созтар карда бигӯянд ин электропакети дига ҷо боша вақте ки бо мошинам ози ман шумо дами хеле тавсия метавам ки кадом мошине ки мегиред фарз кунед мошини хориҷиро кӯшиш кунед бисёр европаша бигӯянд ки европа шумоизоляция созанд наворотош бисёр созанд хоб моторошон бисёршон мотораи хеле более-менее надёжнитар қатъян ҳай комплектатсияш созай хулас плюсои назар ба минус плюсош бисёртар аст ҳам бародарое ки Corolla хариданиай ман шумо дам хеле тавсия метавам ки ака Corolla чӣ хеле мошинае ки одамо барои яксола ҳайкунишон намехаранд мехарад ки мисол как минимум 3 сол 4 сол 5 сол хизмат кунад ба ҳамин хотир мошини соза ҳеҷ кан намефурӯшад кадом метавон харидани аҳамият ино ки ягон шиностон бихаред ино ки мисол нав тоҷикистон ворид шидагия састани газ часпонаги неста састани о хеле бо созтар мешавад кӯшиш кунед бардона ҳам хеле мошинаро бихаред баъд аки зурии Corolla буда чия ки мешини мефурад ҳозир дар душанбе хуҷанд бирай мешини ҳай мекунӣ мера дигар фикр намекунӣ ки маслаш чӣ хелияй уш хелияй ушу хелияй хадавоиш чӣ хелияй фақат хадавоишон ҳамон қад бесмерни ҳастанд ки нигоҳ ки мегӯянд ки 150 000 мегардӣ дута салимблок алиш мекунӣ бо далиш 150 000 дига мегардад ки 100% нишонаи бесмернигиай да боқӣ бародаро ҳаматон саломат бошен дар ҳақмон догу бошен ҳамин ҷаи иншоалло бо наворои нав када пешкаш мекунем хай